बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सोमवार का दिन है 30 अक्टूबर और ये हफ्ते का पहला दिन है जिसमें ट्रेडिंग का आगाज़ होना है। सबसे पहले तो मैं आपको दो बातें बड़े गौर से सुनिएगा, वो बता दूं कि ये जो जंग हो रही है, आपको पता है कि गोल्ड का रेट इस जंग की वजह से ही बढ़ा है। इसका एक मेन रोल है इस जंग का। तो जंग की वजह से इसने जंप्स लगाई हैं और अभी ये जो पहुंचा हुआ है वो 2,17,000 के करीब पहुंचा है। अब सोचना ये है कि कल भी किसी शख्स ने मुझे एक तनकीद का निशाना बनाया कि आप 2,50,000 का भी कह रहे हैं और बढ़ने का भी कह रहे हैं, तो ख़रीदारी से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं होशियार रहें। मेरे भाई ज़रा थोड़ा सा सेंसिबली सोचें। जब हाई रेट्स होता है तो बहुत एहतियात करनी चाहिए। आप बेअक्लों वाला जज्बाती होकर तो नहीं। आपने अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये बढ़ रहा है और इधर से जंग का कोई ऐसा, आपको तो नहीं पता, आप तो नहीं बैठे हुए किसी भी जगह पे ऐसी पोजीशन पे कि आप जंग रुकवा सकें। अगर जंग रुक जाती है तो ये जो मेरे बहन भाई हैं, ये जो जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो अगर मेरे कहने पर ले लेते हैं और बड़ी खुशी से ले लेते हैं और उनको नुकसान हो जाता है और फिर उनका साल 6 महीने जो है वो गोल्ड जो है उनकी इतनी लाखों की जो रकम है वो बाउंड हो जाती है, उसका ज़िम्मेदार आप होंगे या मैं होऊंगा। हमें बहुत एहतियात, मैं खुद एहतियात कर रहा हूँ तो मैं इसीलिए उनको कह रहा हूँ कि भाई एहतियात कीजिएगा। आप किस अजीब बात करते हैं कि भाई अभी गोल्ड लेने का मशवरा दे दूं? नहीं। हाँ, जिन्होंने गोल्ड लिया हुआ है वो उनके लिए खुशखबरी है, बन सकती है कि भाई आप वेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका गोल्ड जो 2,40,000, 35,000, 50,000 तक का है, शायद इस हल्ले में निकल जाए, वरना फिर आपको 6-8 महीने इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप बताना। आप अजीब, मतलब मुझे तो नहीं समझ आती कि लोग बग़ैर सोचे समझे या पूरी मेरी वीडियो देखे बग़ैर कमेंट कर देते हैं। बहरहाल मेरा चैनल आप लोगों के लिए है, नए आने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ, आपके फ़ायदे के लिए वीडियो बनाता हूँ और ये तमाम जो रिसर्च करता हूँ, तमाम जो सोचता हूँ, तमाम जो चीज़ें समझता हूँ वो आपके गोश गुजार कर लेता हूँ। ये वही चीज़ें होती हैं जो मैं अपने लिए सोचता हूँ, जो मैं अपनी ज़ात के लिए सोचता हूँ, आपके फ़ायदे के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह 10,000 जैसे ही सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे हम एक व्हाट्सएप चैनल बनाने की तरफ जा रहे हैं जो कि फ्री होगा तमाम लोगों के लिए। तमाम लोगों का वो चैनल होगा, उनका अपना चैनल होगा। उन लोगों को उसमें सिग्नल्स दिए जाएंगे, ख़रीदें बेचें क्या करें, लेकिन लोग जितने भी उसमें शामिल होंगे उतना ही ज़्यादा वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो फ़ायदेमंद होगा। फ्री होगा तो यकीनन बहुत सारे लोग उसमें शामिल होंगे और अपनी अपनी राय, अपनी अपनी समझ के मुताबिक आप लोगों को मशवरा देंगे और उन मशवरों पर आप अमल करना चाहें तो कर लें, लेकिन आपस में डिस्कशन भी हो सकती है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि उस ग्रुप के अंदर आप किसी को पैसे नहीं देंगे, वो ग्रुप ज़िम्मेदार नहीं होगा किसी भी लेन देन का। आप अपने जो लिंक्स हैं, अपने जो ताल्लुकात हैं वो बारों बार बनाइए भाई। ग्रुप के अंदर सिर्फ डॉलर गोल्ड और इन चीज़ों की बात होगी और इनकी ट्रेडिंग की बात होगी। पैसे अगर आप किसी को देते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी है। अभी हम बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो गोल्ड जो है उसका दारोमदार इस वक्त आज के दिन वैसे कोई भी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल डाटा नहीं है, लेकिन जंग बंदी, सीज़ फायर ज़रा सा भी ऐलान हो गया तो आप देखिएगा कि गोल्ड बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाएगा। यही डर है कि मैंने अभी मना किया हुआ है। नीचे से आप बेशक बाइंग कर लीजिएगा, लेकिन अभी बाइंग में थोड़ा सा ख़तरा ज़रूर मौजूद है। आपकी बात से आपकी मर्ज़ी है, मैं इसको जिस तरह मैं समझता हूँ उस तरह रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी 2,17,000 16,000 पे पीस की बाइंग है और 2,17,000 पे सेलिंग है। रवे का 2,15,000 पे बाइंग और 2,16,000 पे सेलिंग है और गोल्ड जो है वो इस वक्त 2,002 पर मौजूद है।
اب ہم بات کرتے ہیں ٹریڈنگ پر. تو نیسڈیک 14,180 پر چل رہا ہے اور جو بائنگ ہے اس کی میرا اپنا ذاتی خیال ہے 14,050 پہ اس کی بائنگ لی جائے, اس کو بائنگ میں بیٹھا جائے, بائنگ انٹری لی جائے. 14,050 کے قریب آپ اس میں بائنگ میں بیٹھ سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر یہ اوپر کی طرف جاتا ہے تو 14,450 روپے اس کی $14,450 اس کی ریزسٹنس ہے, اور ریزسٹنس کے قریب قریب آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے سیلنگ کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے. تو نیسڈیک ایک اچھا والیٹائل پیئر ہے اور ایک والیٹائل ہے, تو اس لیے اس میں آپ کو منافع کا بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن احتیاط اس لیے کرنی چاہیے کہ نقصان بھی اسی انداز سے ہوتا ہے, لہٰذا ایسا لازمی لگایا کریں. آئل 84.23 پر ہے, میری نگاہ میں یار یہیں سے اسی پوائنٹ سے 84.5 یا اسی جگہ سے آپ اس کو سیلنگ میں احتیاط کے ساتھ ایسے لگا کر بیٹھ سکتے ہیں. یہ بھی جو ہے میری نگاہ میں آج جو ہے اس پر پریشر رہے گا اور یہ نیچے کی طرف جائے گا. سلور 23.100 پر ہے اور اس کو بھی ہم جو ہے وہ 23.50 کے قریب ہم اسے 23.15 پہ ہم اسے یا 130 یا 150 کے قریب ہم اسے سیلنگ میں بیٹھیں گے. یورو USD 1.0559 اور GBP USD 1.2119, USD JPY 149.59 پہ ہے. اور ان کا میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا, آپ کی اپنی مرضی, جس طرح بھی آپ کرنا چاہیں. مین چیز آ گئی آپ کی گولڈ, جس میں آپ کا بھی اور میرا بھی سب سے زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. گولڈ از 2002 پہ چل رہا ہے اور بائنگ اس کی دیکھیں, میں زیادہ میری جو رائے کے مطابق آپ اس کے اندر سیلنگ کی طرف بیٹھیے گا. میری نگاہ میں یہ سیلنگ کی طرف جانا چاہیے. تو 2016 تو 2016 کا ہم انتظار کریں گے. 2016 پہ ہم اسے سیلنگ میں ترجیح دیں گے اور نیچے کی طرف 1983 اور 1990 اس کی سپورٹ ہے, تو وہاں سے ہم اس کو بائنگ کی طرف دیکھنا پسند کریں گے. یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ میں آپ کو جو لیولز ہیں وہ بتا رہا ہوں, اور ان لیولز میں آپ نے اپنی عقل مندی سے, اپنی سمجھ سے یہ کام کرنا ہے. جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بائنگ جو ہے وہ 1983 سیف بائنگ ہے اور سیلنگ جو ہے 2016 جو ہے وہ کافی حد تک جو سیف سیلنگ ہے. تو اب ہم آتے ہیں ریٹس پر, جو کہ کرنسی ریٹس ہیں. انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 7 پیسے میں بائنگ, 280 روپے 57 پیسے میں سیلنگ. ڈالر جو انٹر بینک اوپن مارکیٹ میں 280 روپے 60 پیسے میں بائنگ, 283 روپے 10 پیسے میں سیلنگ. پاؤنڈ 344 روپے میں بائنگ, 347 روپے 40 پیسے میں سیلنگ. یورو 296 روپے 10 پیسے میں بائنگ, 299 روپے میں سیلنگ. آسٹریلین ڈالر 178 روپے 25 پیسے میں بائنگ, 180 روپے میں سیلنگ. کینیڈین ڈالر 204 روپے میں بائنگ, 206 روپے میں سیلنگ. درہم 78 روپے 25 پیسے میں بائنگ, 79 روپے میں سیلنگ. ریال 74 روپے 80 پیسے میں بائنگ, 75 روپے 80 پیسے میں سیلنگ. قطری ریال 76 روپے 79 پیسے میں بائنگ, 77 روپے 49 پیسے میں سیلنگ. عمانی ریال 727 روپے 90 پیسے میں بائنگ, 735 روپے 90 پیسے میں سیلنگ. بحرین دینار 745 روپے 28 پیسے میں بائنگ, 753 روپے 28 پیسے میں سیلنگ. چائنا ین 38 روپے 27 پیسے میں بائنگ, 38 روپے 67 پیسے میں سیلنگ. کویتی دینار 903 روپے 86 پیسے میں بائنگ, 912 روپے 86 پیسے میں سیلنگ. ملیشین رنگٹ 58 روپے 48 پیسے میں بائنگ, 59 روپے 8 پیسے میں سیلنگ. یہ ہیں آج آپ کے ریٹس, اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا بے انتہا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.